إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جماعة صلاة al-Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingatkan agar kita semua memaksimalkan kesempatan kita hidup di dunia untuk betul-betul benar-benar bersungguh-sungguh takwa kepada Allah, menjalani perintah-perintah Allah, meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah, dan memperbanyak mengamalkan kebaikan dari amalan-amalan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membantu sesama karena Allah agar kita selamat, senang dunia wal akhirah. Tidak ada jalur untuk mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat kecuali lewat jalan taat kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jabatan, harta yang diperoleh tidak dengan jalur taat atau tidak digunakan untuk taat kepada Allah pasti menjadi azab, pasti menjadi azab, hukuman dari Allah, sebagaimana contohnya Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Segenap para hadirin, oleh karena itu dalam khutbah al-Jumu'ah yang singkat ini, dengan taufik hidayah Allah, marilah sama-sama kita memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya, mengakui selama ini kita banyak bersalah dan segera kita perbaiki. Mulai sekarang kita insya Allah
berkomitmen untuk beristiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hidup ini tidak usah banyak mikir, satu aja yang kita pikirin, istiqomah kita. Yang lainnya akan dipermudah, yang lainnya akan difasilitasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang akhir zaman itu banyak mikir yang gak penting, bahkan menakutkan hal-hal yang tidak harus ditakuti. Terutama orang akhir zaman itu kebanyakan takut rezeki, padahal rezekinya sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi, jangankan manusia, hewan-hewan kecil pun, hewan laut, semuanya, melainkan rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Memang itulah cara syaitan. Syaitan itu selalu mengajak kita untuk takut kepada kefakiran, untuk takut pada duniawi. Kalau kita tergoda dengan godaan itu, maka mudah bagi dia untuk mengajak kita mengorbankan akhirat demi dunia yang kita takutkan itu. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya mengajak kita takut pada Allah, tidak kepada selainnya. Kalau kita takut kepada Allah, dengannya syaitan tidak bisa menggoda kita. Diajak maksiat, kita takut sama Allah, nggak mau. Diajak sombong, kita takut sama Allah, tidak mau. Diajak lalai sholat, kita takut sama Allah, tidak mau. Ya itulah cara syaitan supaya kamu tidak fokus takut pada Allah, ditakut-takuti duniawi. Karena manusia akhir zaman lebih suka, lebih senang baca berita buatan manusia dibanding membaca Al-Quran, berita dari Allah yang disampaikan lewat Rasulullah Muhammad SAW. Itu akibat pertama. Semakin banyak kau membaca berita-berita buatan manusia dan tidak kau imbangi apalagi dengan berita-berita langit, berita-berita yang ada dalam Al-Quran, hidupmu akan bermasalah. Para hadirin, mari kita kembali kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tempuh hidup normal. Kita hidup harus normal. Siapa yang hidupnya normal? Takut sama Allah, tidak pada yang lain. Berpikir bagaimana setiap hari kita bisa menjaga istiqomah kita. Itu hidup normal. Jangan hidup tidak normal. Kita diperlihatkan oleh Allah setiap hari dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Tidakkah kita malu dengan burung yang tidak pernah memikirkan rezekinya besok? Kita manusia diberi kekuatan oleh Allah lebih dari mereka semua, tapi kenyataannya kita akan lemah. Kita akan lemah di saat kita hidup tidak normal itu. Takut pada selain Allah, takut duniawi, takut rezeki, takut orang, takut ini, takut itu, takut ini. Akhirnya mudah bagi setan menggoda kita
menjual akhirat kita untuk dunia kita. Berapa banyak mereka karena ketakutannya pada masalah dunia, dia jual kejujurannya, dia tinggalkan sholatnya, diajak sama temannya untuk ketemuan di tempat maksiat, dia lakoni karena dia takut dunianya hilang. Tapi dia tidak takut pada Allah, dia tidak takut dengan nasibnya di akhirat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah merahmati kita. Kembalilah kita semua di tahun yang baru ini, 1447 Hijriah, kembali menjadi manusia yang normal, takut hanya kepada Allah, karena pemberi rizki, penolong, penggembira hidup kita hanya Allah. Nasib kita ada pada keputusan Allah, dan kita akan kembali padanya. Sekarang yang kita pikirkan istiqamah, istiqamah, istiqamah. Yang lainnya biar Allah yang ngaturin hidup kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, yang nurut, yang taat, yang patuh pada Allah, Allah yang keluarin semua kesulitannya. Allah kirimkan rezeki tak terduga. Orang-orang bertakwa itu, mereka memiliki simpanan yang lebih bisa diandalkan dibanding orang lain. Orang lain mungkin merasa tenang dengan simpanan hartanya, tapi orang bertakwa merasa tenang dengan simpanan imannya, keyakinannya pada Allah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan bagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia ketika hendak menghadapi perang Ahzab, di mana orang-orang Quraisy telah bersatu dengan banyak suku di Arab, di antaranya suku Ghatafan dan Yahudi yang ada di dalam Madinah itu sendiri. Mereka sepakat untuk menyerang dari luar dan dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Secara hitungan, kaum muslimin saat itu harusnya hancur, kalah total, karena ini hal yang mustahil untuk bisa dilawan. Musuh telah bergabung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mana manusia berkata kepada mereka, maksudnya ada kabar datang kepada kaum muslimin, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia di situ orang-orang kafir dari Mekah, Yahudi dari dalam, semuanya sudah berkumpul menjadi satu kekuatan untuk melawan kalian. Fakhshawhum, dalam berita itu dikatakan sebaiknya kalian hai muslimin Madinah, kalian ngalah saja, kalian tidak usah menerima peperangan ini, kalian takut saja kepada mereka. Sudah nggak mungkin kekuatan mereka di atas rata-rata kalian. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Fazadahum imana. Berita itu bukan menakutkan kaum muslimin, tapi kata Allah malah menambah iman mereka kepada Allah. Ini kaum muslimin di masa itu, di masa-masa terbaik, mereka selalu mengandalkan iman di atas segala-galanya. Fazadahum imana wa qalu, saat itu berita yang menakutkan itu tidak disambut dengan takut, tapi disambut dengan iman. Dan saat itu mereka semua berkata, kata Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Hasbunallah, Allah telah mencukupkan kami. Wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik pelindung, Allah sebaik-baik penolong bagi kami. Gak ada takutnya, gak ada takutnya dengar berita begitu. Oh, sudah ngumpul, orang kafirnya sudah ngumpul, kita sama Allah, ada apa? Allah sebaik-baik penolong. Yakin betul dengan kekuatan Allah, pertolongan Allah. Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil azim. Mereka kembali semuanya membawa kemenangan. Tidak ada keburukan datang kepada kaum muslimin karena mereka mengikuti jalan ridhonya Allah. Dan Allah maha luas karunia-Nya. Segenap para hadirin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mulai sekarang, mulai detik ini, kita punya sesuatu yang berharga dari Allah, yaitu iman di kalbu kita semua. Antum punya iman, pakai iman antum, gunakan, perkuat, perbesar, fokus sama iman kita. Tambah istiqamah, salat 5 waktu berjamaah di masjid laki-laki, baca Quran tiap hari, bangun malam tahajud, jangan tinggal, salat duha, kerjakan salat-salat sunnah lainnya, terutama juga salat witir. Kalau yang tidak biasa bangun tengah malam, salat witir setelah ba'diyah isya. Karena bagi madhab Imam Syafi'i, witir hukumnya sunnah muakkadah. Tapi bagi madhab Abu Hanifah, witir hukumnya wajib. Agar jangan ada yang teledor, jangan ada yang meremehkan witir. Khawatir madhab Abu Hanifah dibenarkan Allah. Segenap para hadirin, jaga ketakwaan kita sekarang. Fokus saja, takwa aja. Kalau ada orang ngajak kita berbuat zalim, jangan mau. Diiming-imingi dunia, jangan mau, gak ada gunanya. Antum menyaksikan di berita-berita nyata sekarang, berapa banyak orang-orang yang menumpuk hartanya setiap hari, bermiliar-miliar, tiap hari dapat miliaran, ujung-ujungnya tersungkur. Sekarang pun antum melihat kenyataannya. Dulu di Quran ceritanya Qarun, sekarang banyak timbul model-model begitu. Ujung-ujungnya dipendam sama Allah. Ayo balik. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan yang lain. Selamat hidup antum, senang dunia wal akhirah. Saya tutup dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat, kata Allah, yang taat pada Allah dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu bersama, mereka itu dipastikan oleh Allah bersama dengan mereka yang diberikan nikmat atas mereka, yaitu siapa? Nabi-nabi, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baiknya teman. Ayo kita pilih jalur nikmat, hidup normal, takut hanya pada Allah, fokus istiqamah, taat, jangan maksiat. Apabila terkena maksiat, segera istighfar, segera taubat, jangan menunda, khawatir ajal datang sebelum waktunya kita bertaubat. Wa iyadzubillah. Semoga apa yang saya sampaikan dalam khutbah Jumat ini bisa menjadi bekal hidup saya dan antum semua ke depan, agar meraih semua kebahagiaan dunia wal akhirah. Insyaallah. Percayalah pada Rasulullah, jangan yang lain. Percayalah pada Nabi Muhammad, hanya beliau yang bisa membawamu kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan yang lain. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani
lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Difirmankan oleh Allah, nanti orang zalim gigit jari di yaumul kiamah, nyesal kenapa waktu di dunia saya tidak berjalan di jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan dulu waktu di dunia saya tidak ambil si fulan jadi teman saya. Nyesal dia berteman sama si fulan. Si fulan itu maksudnya salah seorang lah di dunia. Dia gara-gara berteman sama dia keluar dari ajaran Nabi. Laqad adallani 'ani dzikri. Teman yang dia gunakan di dunia itu menyesatkan dia dari beriman, menyesatkan dia dari petunjuk Allah Al-Quran. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Setelah datang kebenaran padaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Syaitan tidak pernah mau tahu urusannya manusia. Habis goda, dia tinggalkan kita, tidak tanggung jawab. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wad dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقد قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه خصوصا منهم ذي العرش العريق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق ولا الزاهد الأواب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة في فلسطين في الشام وفي اليمن وفي كل مكان بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم فادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. استووا واعتدلوا أقيموا الصفوف وتراصوا. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لنا ولوالدينا وأولادنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود وأعوانه. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وقلل عدهم
واجعلهم في الغابرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان بقدرتك يا أقدر القادرين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وانصر إخواننا من المجاهدين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.